टाइगर जिले में लौट रहा है, इसलिए कॉलेज में खुशी के साथ मिठाइयां बांटी। तृणमूल क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा कि बीरभूम का बाग बीरभूम वापस आ रहा है और लोकपाड़ा विश्वविद्यालय में उपस्थित सभी छात्रों और शिक्षकों के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लौट आती है। अनुव्रत मंडल को मुख्य रूप से गौ तस्करी के मामले में तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया था और खबर है कि उन्हें 10 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी गई है। जैसे ही ये खबर तृणमूल कांग्रेस नेताओं तक पहुंची, जिला तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मन में खुशी का माहौल लौट आया। उस खुशी में टेका ग्राम पंचायत क्षेत्र के लोकपाड़ा महाविद्यालय के तृणमूल छात्र परिषद के सदस्यों और समर्थकों ने सभी छात्रों और शिक्षकों के साथ साथ रास्ते में चल रहे लोगों के लिए मुंह मीठा कराने का आयोजन किया। कहा जा सकता है कि अनुव्रत मंडल को जमानत मिलने की खबर मिलते ही तृणमूल समुदाय में एक तरह की खुशी का तूफान उमड़ पड़ा और इसी को ध्यान में रखते हुए तृणमूल कार्यकर्ता परिषद के सदस्यों ने समर्थकों के साथ मिलकर मिठाइयां बांटी। महाविद्यालय तृणमूल छात्र परिषद पक्ष থেকে এই যে এলাকার মানুষকে মিষ্টি মুখ করালাম বা আমাদের কলেজের ছাত্রছাত্রীদেরকে যে মিষ্টি মুখ করালাম আর এই যে তৃণমূল ঢাকা অঞ্চল সভাপতির কাছে আমাদের কিছু বক্তব্য শোনার জন্য বলছি। সিবিআই বা ইডি যে অন্যায়ভাবে যে কেসগুলো দিয়েছিল তা আজকে প্রমাণিত হলো এবং ছাড়া দুটো কেসে থেকেই ছাড়া পাওয়া পেল এবং ববি হাকিম সবাই জানো কিছুদিন আগে বলেছিল বীরভূমের বাঘকে বেশি দিন খাঁচায় আটকে রাখা যায় না, তাই আজ প্রমাণ হচ্ছে সেই বীরভূমের বাঘ ফিরে আসছে আমাদের বীরভূমে। আমরা তার জন্য গর্বিত, আনন্দিত। আমরা সকলে মিলে আমাদের বাঘ দাদা গুরুদেব যদি আসে আমরা সবাই দেখা করতে যাব। জয় বাংলা। জেলা সভাপতি অনুব্রত মন্ডল ঢাকা তৃণমূল কংগ্রেস ঢাকা তৃণমূল কংগ্রেস মহাবিদ্যালয় তৃণমূল ছাত্র পরিষদ জয় বাংলা জয় বাংলা। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট, তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666।